Well, today kita akan membahas materi untuk kelas 2 SMA. We will talk about situation. Expression situation. Apa itu ekspresi situation? Ekspresi situation adalah ekspresi bagaimana caranya memberi saran. Jadi kita nanti akan membahas beberapa hal. The first is bagaimana caranya untuk menanyakan saran, and the second is bagaimana caranya memberi saran, and the third is bagaimana caranya untuk merespon. Kalau kita menyetujui saran, kemudian yang terakhir adalah how to respond kalau kita ingin menolak saran dari orang lain. Yang pertama adalah bagaimana caranya meminta saran kepada orang lain. Asking for suggestion atau meminta saran. What is your suggestion? Apa saranmu? Do you have any idea? Ada ide enggak? Do you have any suggestion? Punya saran? Can you suggest? For example, contohnya ya. Can you suggest how to solve my problem? Dapatkah kamu menyarankan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahku? Yang kedua adalah bagaimana caranya memberi saran kepada orang lain. Giving suggestion, memberi saran. Why don't you join us? Contohnya, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? What about going to the canteen? Bagaimana kalau ke kantin? What about ini diikuti oleh verb ing. I suggest that you have breakfast first. Aku sarankan kamu untuk sarapan dulu. Jadi what about, how about itu diikuti oleh kata kerja ditambah dengan ing. Juga menggunakan kata if I were you, I would study hard. Kalau aku jadi kamu, aku akan rajin belajar. You'd better go to school early. Kamu sebaiknya berangkat ke sekolah lebih awal. Atau kamu bisa menggunakan kata should, for example. You should go for a picnic. Kamu seharusnya piknik. Yang ketiga adalah bagaimana cara merespon jika kita mau menerima saran dari orang lain. How to accept suggestion. Bagaimana menerima saran dari orang lain kalau kita setuju. You can say, that's a good idea. Ide bagus. Atau, alright. Good, okay. That sounds like a good suggestion. Sepertinya idenya bagus. That's interesting, menarik sekali. Thanks for the suggestion, terima kasih atas sarannya. Atau we can say, why not? Mengapa tidak? Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana caranya merespon kalau kita tidak suka atau tidak setuju dengan saran dari orang lain. How to review suggestion. Bagaimana kalau kita ingin menolak saran dari orang lain? No, I don't think so. Kurasa tidak seperti itu ya. That's too boring. Terlalu membosankan. I don't think we should. Kurasa kita tidak harus melakukan hal yang seperti itu. This is a dialogue between Mrs. Dia and Anang. Listen carefully. Hey, how's it going? It's terrible, Jay. What's going on? I lost my wallet. How come? Where did you lose it? Maybe when I bought a newspaper in the bookstore. Have you searched it? Yes, I have, but I haven't found it. What should I do? If I were you, I will come to the police office. Oh, I think that's a good idea. I will go to the police office now. Thank you for your suggestion. This is the end of our lesson today. I hope you can learn something from my lesson today. Okay, see you next time on Yusri channel.
you.